मोहब्बत में किसी का साथ मोहब्बत में किसी का साथ छोड़ना उसका कत्ल करने के बराबर है, जिसकी मुआफ़ी ना यहाँ है और ना उस दुनिया में अल्लाह देगा। बानो कुद्सिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माया कहानी की एक और एपिसोड के साथ अपनी पूरी टीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त आप मुलाजा फरमा रहे हैं आज का जो केस, जो आज मेहमान हमारे पास हैं, जो आई हैं आज हमारे साथ, वो कौन हैं। इनकी डिटेल जो इनकी रिपोर्ट है वो तो अभी हम दिखाएंगे आपको, लेकिन मैं अगर चीदा चीदा बातें बताऊं तो शादीशुदा हैं, 6 बच्चे हैं, 4 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, शौहर नशा करता है, कमाता नहीं है, ये भी मौजू नहीं है। इनके अलावा इनसे पहले एक हो चुकी है और इनके बाद 2 और हो चुकी हैं, टोटल 4 शादियां कर चुका है, ये भी मुद्दा नहीं है। तो फिर मुद्दा है क्या? ये बता दूं कि दुनिया वैलेंटाइंस डे मनाती है और असल मोहब्बत क्या होती है जानते भी नहीं। मोहब्बत की शादी की थी, देखेंगे आप तो शायद बहुत ज़्यादा चेहरा नज़र ना आए, लेकिन मैंने देखा है टूटी हुई हैं, आंसू जारी हैं, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा तो आज हिम्मत लेके जाएंगी। किसी औरत के लिए आसान नहीं होता मोहब्बत देखकर, मोहब्बत करके और मोहब्बत साबित करने के बाद अपने सामने अपनी ही मोहब्बत का ख्वाब टूटते देखना। उन औरतों से पूछें जिनकी मोहब्बत टूटते हुए अकेले देखी। दुनिया और रिश्तों पे से दिल उठ जाता है ना। जिस शख्स के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिस शख्स के लिए दुनिया के आगे खड़ी हो गई, पूरा घर अगेंस्ट था जिस शादी के, उस शख्स ने रुला डाला, रुला डाला, छोड़ दिया भटकने को, छोड़ दिया भूखा मरने को, और सबसे ऊपर कयामत ये कि बच्चे भी छीन लिए। क्या बचता है औरत के पास? मोहब्बत छीन ली, बच्चे छीन लिए, जिंदगी भी तो छीन ली। अगर ये आज ना आती हमारे पास तो बहुत सारी और बहनों और बेटियों की तरह सिसकियों से रो रही होती और कोई सुनने वाला नहीं था। आइए, हमारी टीम ने छोटा सा पैकेज इनके हवाले से बनाया है, पहले वो देखते हैं और फिर बहन से बात करते हैं। जिंदगी की खूबसूरती रिश्तों से है और रिश्ते तभी कायम रहते हैं जब हम एक दूसरे का साथ दें। इनको निभाने के लिए खुलूस और वफा की ज़रूरत होती है। मियाँ बीवी भी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों के बगैर जीवन अधूरा है। लेकिन बास औकात ये रिश्ता बोझ बन जाता है कि अपनी औलाद भी दाव पर लग जाती है, नज़दीकियाँ दूरियों में बदल जाती हैं। ऐसे ही कुछ पेश आया कराची की रिहायशी यास्मीन के साथ। पसंद की शादी की और वालिदैन को छोड़ दिया। शादी के सालों बाद भी इनके शौहर रहमान शाह कोई काम नहीं करते, बल्कि नशा करके मारना पीटना अपना रोज का मामूल बना लिया और एक दिन बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर घर से निकाल दिया। बच्चे भी इनसे छीन लिए। 6 बच्चों में से सबसे छोटा बच्चा 2.5 साल का है। ये चाहती हैं कि बच्चे इनके पास आ जाएं ताकि इनकी देखभाल कर सकें और इसके लिए ये पूरी कोशिश कर रही हैं। आज माया कहानी में इसीलिए आई हैं ताकि इनकी मदद हो सके और एक माँ को उसके बच्चे मिल जाएं। कराची की रिहायशी यास्मीन हमारे साथ, और जिस शोहर के हवाले से वो आज शिकायत लेकर आई हैं वो है रहमान शाह। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। थोड़ा सा ना सब्र हिम्मत के साथ, रो नहीं, क्योंकि एक तो हम करीब नहीं आ सकते, कोरोना की वजह से हालात ऐसे नहीं हैं, और दूसरा ये कि तुम्हारी तकलीफ़ देखकर फिर बर्दाश्त नहीं होता कि तुम किस क़यामत से गुज़र रही हो। थोड़ा हिम्मत के साथ हम सबको बताओ क्या हुआ। ये मेरे बचपन का दोस्त, हम एक साथ खेलते थे, एक प्लेट में खाना खाया, फिर हम दोनों की मोहब्बत हो गई। हम बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन अल्लाह। हमारे माँ बाप जो है ना बहुत गुस्से वाले थे। हम पठान लोग मोहब्बत को बुरा भला कहते हैं, वो लोग नाराज़ थे, वो कहते थे कि इन दोनों की शादी नहीं होगी, लेकिन हम चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए। जब इन्होंने रिश्ता भेज दिया तो हमारे बाप ने इनकार किया।
انکار کی وجہ؟ انکار کیا، اس نے یہ بولا کہ جو ہے نا ان سے شادی نہیں کرو، اس نے پہلی بیوی کو طلاق دیا ہے، آپ کا حال برا ہوگا۔ میں نے نہیں مانا، میں تو کہتی تھی کہ میں سچا پیار کرتی ہوں، یہ بھی مجھ سے سچا پیار کرے گا۔ پھر میرے باپ نے فیصلہ کیا کہ آج سے جو ہے نا آپ ہمارے گھر پہ نہیں آؤ گے، یا اس کی طرف جاؤ یا ہماری طرف آؤ۔ میں اس کے پاس گئی، 14 سال شادی کی ہو گئی، میں نے ماں باپ گزر چکے، میں نے کسی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا آج تک۔ یہاں پہ اس نے کراچی میں لے کے آئی، یہ ظلم کیا ہمارا، پیٹا، یہ ہڈی توڑ دی اور یہ والی ہڈی بھی ٹوٹی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، لیکن میں پھر بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی کیونکہ میری محبت تھی ان کے ساتھ۔ 3 سال تک یہ قید ٹوٹ کر گئی ہے کے ہڈی، یہ رکھا۔ انگلی کی، یہ انگلی سیدھی نہیں ہوتی؟ نہیں، اللہ اکبر، 3 سال تک قید کر کے رکھا تالے میں۔ بچے جو ہے نا، میں نے ایک سریا یہ توڑی، شہادت کی بچے انگلی جو ہے ہے نا، جو ٹیڑھی ہو گئی ہے ان کی اور جو سیدھی نہیں بچے ہوتی۔ چوزوں کی طرح نیچے دروازے سے نکلتے تھے چیز لینے کے لیے، میں اندر تالے میں بند ہوتی تھی، بند رکھتا تھا تالے میں؟ بند رکھتا تھا سوراب بورڈ فنسیو پلازے میں۔ سب پولیا والے ٹیم کو پتہ ہے، میں نے ان سے مدد کی، روئی، میں نے بولا میری مدد کرو، جا کے یہ بات آگے تک پہنچاؤ کہ ایک عورت اس طرح تالے میں بند ہے، لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی، میری بات نہیں سنی۔ لیکن پھر بھی میں اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، میں نے بولا بچے ایک دن بڑے ہو جائیں گے پھر میں خوش رہوں گی۔ اس طرح یہ آتا تھا، مارتی تھی، پیٹتی تھی، بس پھر تالا لگا کے چلا جاتا تھا۔ تالا کیوں لگاتا تھا؟ بس یہ تو اس نے دوسری شادی کی تھی نا، اس کے پاس جاتا تھا، میرے پیچھے تالا ہوتا آپ کو تھا۔ پتا تھا دوسری شادی کی ہے اس نے؟ نہیں، مجھے دھوکہ دیا، کرسچن کے ساتھ شادی کی، اس نے بولا کہ یہ میں نے تیرے لیے نوکرانی لے کے آئی، بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ پھر 4 سال کے بعد اس نے یہ دوسری شادی کی، یہ میری دوست تھی، ہمارے گھر پہ آتی تھی، یہ جاننے زینی والی مریض جس سے تھی، شادی کی ہے؟ ہاں پڑوسی تھی، پڑوسی تھی؟ پڑوسی یہ تھی، دوسری شادی جو آپ کے بعد کی ہے ہاں جاننے والی تھی؟ ہاں، آتی جاتی تھی، ذہنی مریض تھی، انہوں نے بولا میری مدد کرو کہ جو ہے نا آپ ڈاکٹر کے پاس میرے ساتھ جاؤ، اس کو اردو نہیں آتی تھی نا، ہاں، پھر یہ میری بیٹی صحیح ہو جائے گی، میں نے ان کی مدد کی، ہمارے گھر پہ آتی تھی، مطلب آپ ٹیڑھی نے کیا کی جاتی کہ تھی۔ اپنے شوہر کو بولا ان کو لے کے جاؤ، ان کو لے نہیں کر نہیں، آؤ؟ میں ان کے ساتھ ان کی مدد کرتی تھی، اچھا، وہ سوچتی تھی کھانا نہیں کھاتی تھی، میں اس کو دودھ کی سویاں بنا کے دیتی تھی، چیزیں اللہ، دیتی تھی، میں نے اس سے لڑکی سے بھی بہت پیار کیا۔ پھر اس نے بھی دھوکہ دیا، اس کے ساتھ شادی کی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے شادی کی، اس کے ہیں؟ باوجود یہ اس کے آتی ساتھ بھی تھی، شادی کر اس لی؟ کے ساتھ بھی شادی کر لی، وہ تو 17 سال کی لڑکی تھی، اب اس کی بھی 4 سال ہونے والے، ایسے 21 سال کی ہوگی۔ تو بس اس لڑکی نے میرا گھر برباد کیا۔ اس کی ماں نے جب مجھے پتہ چلا کہ یہ دونوں کے آپس میں لین دین ہے، تو میں نے اس کی ماں کو بتایا کہ اپنی بیٹی کو سنبھالو۔ ہاں، اس کی ماں نے مجھے بولا بیٹی کون ماں ایسی ہوتی ہے جو 6 بچوں کی باپ کو بیٹی دیتی ہے، اور اس نے شادی بھی کی تھی، مجھے جھوٹی تسلی دیتی تھی اس طرح۔ ہے؟ بس مطلب ماں نے شادی نہیں کرائی؟ ماں جو ہے نا بیٹی کے ساتھ ملی ہوئی تھی، مجھے جھوٹی تسلی دیتی کہ تھی۔ کون کرتا ہے 6 ہاں بچوں کے باپ سے ہاں، شادی، اور اور میں نے تو پہلے والی بھروسہ آپ سے جو کیا، پہلے شادی تھی اس سے کوئی بچہ نہیں تھا؟ اس سے بچی تھی لیکن اس نے پرواہ نہیں کی، وہ مر گئی، وہ پیپری میں رہتی ہے، اس کا چاچا ہے، اس کی بیٹی تھی، تو اس کی چھوٹی بیٹی مر گئی، انہوں نے پرواہ بھی نہیں کی، اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا کہ میری بیٹی بھی فوت ہو گئی، پتہ بھی نہیں کیا اس بیٹی کی۔ اس لیے تو میری ماں باپ بولتے تھے نا کہ اس کے ساتھ اس نے اچھا نہیں کیا، کیا تیرا تو کیا تمہارے حال ساتھ کیسے ہوگا۔ وفا کرے گا؟ بس اب جو ہے نا اس نے مجھے گھر سے نکالا، میں نہ باپ کی ہو گئی نہ ان کی ہو گئی، میں کہاں جاؤں گی؟ ہائے، میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، میرے ساتھ بچی بھی نہ ہو، ماں باپ بھی نہ ہو، بہن بھائی بھی نہ ہو، مجھے زندگی بھی نہیں چاہیے، ایسے نہیں میں خالی کہتے زندگی یاسمین، پہ کیا نہ کروں نہ گی؟ ایسے نہیں کہتے بچے یاسمین۔ مجھے بہت پیارے، میں بچوں سے بہت پیار کرتی، دیکھو 14 سال تک بھائی کو نہیں دیکھا، ماں بہنوں کو کسی کو بھی نہیں دیکھا، 14 وہ سال تک جدا، کسی کو بھی نہیں کسی کو دیکھا؟ بھی نہیں دیکھا، اور اب یہ بچے 1 سال ہو گئے، میں نے ان کو بھی نہیں دیکھا، اس آدمی کے پیچھے سارا جگ چھوٹ گیا ہے۔ بس ختم ہو گئی سب۔ اف، اور یہ 1 سال میں ایک دوسرے کے پاس جا کے روئی تڑپی، گاؤں تک چلے گئی کہ آپ لوگ میری مدد کرو کہ یہ میرے بچے مجھے دے دے، کسی نے میری مدد نہیں کی، کسی نے بھی۔ گاؤں سے واپس آئی کیونکہ میرے بچے یہاں تھے، میں گاؤں میں کیا کرتی، بچوں کے پیچھے میں پھر واپس آئی، تو جو ہے نا الگ عورت ہوتی کوئی مکان نہیں دیتا،
कोई चीज भी नहीं देती, कोई घर में नहीं छोड़ती कि ये कैसी औरत होगी, सिर्फ अल्लाह को पता है कि मैं क्या हूँ। तो अभी 2000 किराए पे रह रही हूँ, ना उसमें गैस है ना बिजली ना पानी, आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे मैं रह रही अल्लाह हूँ। सब मोहल्ले को अल्लाह। पता है मेरी जिंदगी का, लेकिन ये बच्चों के खातिर मैं वहाँ पे रह रही हूँ कि मेरे बच्चे मुझे मिल जाए, फिर मैं वापस गाँव चली जाऊँ। ख़वातीन व हज़रात, यास्मीन की कहानी इस वक्फे के बाद जारी है। हमारे साथ प्लीज़ रहिएगा। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप बराह रास्त हमें देख रहे हैं न्यूज़ 1 पर। माया कहानी की टीम के साथ आज जिनकी कहानी है वो है यास्मीन, जो मैं इसे भी कहूँगी कि उनको रोकना मुश्किल हो रहा है। वो इतना रो रही हैं, इतनी दुखी हैं, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ये आज इनके साथ नहीं हुआ, 14 साल से हो रहा है। इसका मतलब है कब से इनकी क्या हालत होगी जो आज तक इनके आंसू खुश नहीं हुए। वरना इंसान इतना रोता है, इतनी तकलीफ से गुजरता है और उसके आंसू खुश्क हो चुके होते हैं, लेकिन इनके आंसू अब तक खुश्क नहीं हुए। अब तक ये रो रही हैं। हमारे वक्फे में भी हमारे साथ रोईं। और इनसे अगला जो मेरा सवाल होगा, जो ये कहानी बता रही थी, यास्मीन मुझे ये बताइए कि आपकी जब शादी हुई, वो आपको शादी करके कहाँ लेकर गया? मतलब कहाँ, उधर ही रखा गांव में या कराची आ गए थे? पहले गांव में रखा, अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने 2 बेटे दी। 15 साल के अंदर मेरे 2 बेटे तो अल्लाह शादी ताला कर ली ने। थी, शादी में उसके घर वाले थे? हाँ, उसके चाचा लोग थे। हमारा अपना घर गांव में भी नहीं, इनके चाचा के घर में हम रहते थे। तो आपके घर से कोई भी नहीं था शादी नहीं, में? सिर्फ गाड़ी में मुझे बिठा के उनको दे दिया रात को। अब्बू ने आपके? हाँ, अबू ने मेरे। और बस वहाँ पे बस जब से शादी हुई किसी को नहीं देखा। तो 2 बच्चे गांव में थे ना, फिर वहाँ से इधर कराची आए। ठीक है। फिर पहले सोराबोड में रहते थे। सोराबोड में 5000 तनख्वाह था, कम था, गुजारा नहीं हो इसका रहा शौहर था। का? हाँ, सोराबकोट में तनख्वाह पे सोराबोड काम में। करता था, ठीक है, नौकरी फिर करता था। लियारी में चले गए, ठीक लियारी है, में काम करता था। ठीक है। बस उसके बाद उसके दोस्तों ने इनको पैसे दी कारोबार के लिए, और उसने कारोबार नहीं किया। उसने ये ज़हन में शादी आ गई, जो है ना, दोस्तों ने पैसे किस बात के दिए? कि जो है ना तुम कारोबार चालू करो ना, कितने कारोबार पैसे के दिए? जैसे लाखों पैसे दिए ना कारोबार के लिए, कि अच्छा, वो गाड़ी का टायर जो किसी खास खरीदते। कारोबार के लिए या ऐसे ही हाँ, बोला कि कुछ करो जाकर? नहीं, जैसे दुकान चालू करो ना कारोबार हाँ, का, हाँ। वहाँ पे लियारी में तो ज़्यादा पर वो टायरों का कारोबार होता है ना, गाड़ी वाले बड़े बड़े टायर जो होते हैं, हाँ, उनके लिए दिया। और इसने जो है ना बस 1 साल के अंदर उसने शादी कर ली, कारोबार नहीं किया। अच्छा। मैंने शादी कर ली बस। फिर हम सोराबुड आ गए। सोराबुड तो में शादी तो अपना आपसे काम की है। थी, कोई और शादी भी की उसके वो बाद जो की? पंजाबी के साथ जो थी ना, अच्छा, तो वो लड़की उसके कहाँ से आई? साथ। वो जो है ना मेरे घर में लेके आई कि मैंने तेरे लिए नौकरानी लेके आई है। अच्छा, तो कोई औरत को काम करने के लिए लेकर आया आपके हाँ, पास? और घर का लेकिन वो काम करती उसकी थी वो? शादी थी, शादी वो की शादी थी करके लेकर आया था? करके लेकर। मुझे पता नहीं था कि इसने शादी की और वो है। घर का काम करती थी? हाँ, सालन रोटी बनाती थी। मैं बीमार थी, आप बीमार क्यों थे? मैं पेट से थी। अच्छा, 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 तो अच्छा, फिर अच्छा। वो आई थी कि ये जो है ना तो आपके लिए मैंने काम के लिए लेकर आई है, और हाँ। उसने उसके साथ शादी की थी। और आप तो खुश हो रही हाँ, होंगी, मेरे शौहर को मेरी फिक्र हाँ, हुई, बहुत मेरा खुश ख्याल थी किया, एक काम वाली रख ली, मैं, मदद बहुत हो जाएगी, ऐसे ही सोचा था? ऐसे सोचा था। कैसे पता चला कि ये उसकी बीवी है? कैसे पता चला कि उसकी इससे शादी हुई हुई है? उसने ये बार बार बोला मुझे जो है ना शादी करनी है, मुझे शादी हैं? करनी है। उसने ये बोला कि मुझे दूसरी शादी करनी है, तुम इजाज़त दे दो, इजाज़त अच्छा, दे दो। आपसे इजाजत मांग रहा था शादी हाँ, करने के तो लिए? मैं रो रही थी। हाँ। फिर उस औरत से बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये रो रही है। उसने उसे बोला मुझे घर जाना है, यानी मुझे घर जाना है, ये मतलब अपने तुम्हारी माँ बाप के यहाँ जाना है? बीवी रो रही है, मैं हाँ, बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे घर जाना है। हाँ। मुझे झूठ बोला कि मेरा घर अलासप में है। उस और जो लड़की ने? है और उस लड़की ने झूठ बोला, अच्छा। लेकिन वो उसी प्लाजे में फिंसी, वो प्लाजे में जो है ना ब्लॉक 5 में रहती थी। इसने मकान उनके और लिए आप कौन से लेकर। ब्लॉक में थी? मैं 1 ब्लॉक में आप थी, 1 में थी और वो 5 में वो थी। 5 वो में घर थी। किसने लेकर दिया? वो इसने किराए पे लेके दिया ना, आपके शौहर ने? मेरे शोर ने।
तो कैसे पता चला वो वहाँ रहती है, किसने वो बताया? मेरे घर से चली गई, वहाँ पे घर चली गई ना, मैंने हाँ। बोला लासप में चली गई। तो हाँ। मेरी पड़ोसी ने बोला, छोटा बच्चा था, कि बाजी तुम्हारे घर में जो लड़की थी वो वहाँ पे रह रही है, ब्लॉक 5 में रहना। हाँ। बस फिर मैं बुर्का पहन के वहाँ पे चली गई। आप चली गई चेक करने के लिए? हाँ, मुझे फिर? शक हो गया। फिर जब मैं गई वो उस मकान में थी, फिर मैं रोई, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ बस। फिर बाद में इसने मुझे मनाया कि बस जो है ना ये अच्छी है, ये मैंने मुसलमान किया, ये है वो है, मुझे अच्छा, तसल्ली दी इसने, झूठी मूठी रोना किया। फिर मैंने माफ़ किया, मैंने बोला खैर है, आप हम मान गई? मुसलमान हो गई तो सवाब मिल गया ना। अल्लाह। फिर? बस फिर इस तरह 4 साल हो गए कि वो उसी मकान में रहती थी, मैं अपने मकान में रहती थी। फिर उसके बाद वो दूसरी पड़ोसी जो है ना उसके साथ जो दोस्ती रखी, फिर इसको छोड़ दिया। फिर है, इसको भी मुसलमान छोड़ नहीं दिया? थी, तलाक दिया। जिसको मुसलमान कहते हैं उसको भी तलाक दे उसको दी? भी, फिर मुसलमान नहीं थी। मेरी पहले मुसलमान थी, जब उस तीसरे के साथ इश्क है तो ये मुसलमान नहीं थी, बस फिर छोड़ दिया, मुसलमान को भी छोड़ दिया। हाँ? और मुझे पता भी नहीं चला कि उसको कहाँ कहाँ चली गई, कहाँ जो ब्लॉक चली 5 गई। में रहती थी उसको हाँ, भी छोड़ दिया? उसको उसको कब छोड़ा? 7 आपको दिन, पता चला कब छोड़ा? 7 दिन उसको ताले में बंद करके रखा था। उसको भी बंद करके उसको, रखता था? हाँ, क्या दिमागी जहनी मरीज है? बस। बीवियों को कैद कौन तो करता है इस वो तरह? तो जो है ना लोग आज़ाद जानवरों को भी इस तरह लड़की, कैद नहीं करते। हम तो पठान सब कुछ बर्दाश्त करते, लेकिन वो तो आज़ाद लड़की थी ना, वो तो ये ताला वाला वो तो आपकी बर्दाश्त कौम से नहीं भी कर, नहीं थी। हाँ, ताला वाला बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसके पीछे ताला हो। फिर? तो पता नहीं, बस उसने निकाल दिया और तलाक भी दिया। और ये आपको खुद बताया इसने या आपको किसी और से पता चला नहीं, ये भी? मैंने अपने बच्चे को भेजा कि जाओ तुम बाजी को देखो घर पे है या नहीं है है। या नहीं? हाँ। तो मेरा बेटा गया, उसने बोला अम्मी नहीं, ये ताला लगा हुआ है। फिर बाद में पता चला कि जो है ना इसने आपने उसको इससे नहीं छोड़ पूछा दिया। अपने शौहर से कि कहाँ है तुम्हारी दूसरी बीवी? बस वो तो मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने बोला वो चली गई। और जो है ना वो दूसरी पारसीबान से जो शादी की थी ना, उसके बाद? उसके उस वो भी थी, मैं भी थी, लेकिन उस लड़की ने फिर भी इनके साथ शादी की, जो अभी चौथी बीवी जो थी? छोटी बीवी। चौथी का कहाँ से आ गया? बस ये छोटी जो आई वो हमारी पड़ोसी थी ना, जिससे मैंने जो यंग तबार लड़की किया, थी जो 17 साल की थी? मैंने तबार किया और उसने धोखा दिया। फिर उस पंजाबी को छोड़कर इसके साथ भी शादी कर ली, और क्योंकि ये आपकी कौम से थी? हाँ, नहीं, वो भी हमारी कौम से नहीं। वो भी आपकी कौम से नहीं थी? अल्लाह अकबर। अभी उससे शादी है? हाँ, अभी है। उससे बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे आपसे 6 हैं? मेरे। पहली वाली से एक बेटी थी जो नहीं रही, हाँ, तीसरी वाली से कोई औलाद नहीं हुई? अब मुझे बताइए इस वक्त आपका शौहर कहाँ है? इस वक्त मेरा शोर, हमने केस किया, केस केस किया? किया तो 2 तारीख को बुलाया, वो आया। ठीक है। जब आया उसने ये वो किया, झूठ बोला कि मैं तो बच्चे दे रहा हूँ, पर ये नहीं ले रही थी। ये है वही झूठी बातें की। अच्छा। जज से बोला कि ये अपने अच्छा। भाई को बुलाए अच्छा। ताकि भाई आ जाए, सारे बच्चे लेके जाए। अच्छा। तो भाई तो मेरे साथ बात नहीं करता। मैंने एक दूसरे को फ़ोन किया और जो है ना भेज दिया। मैंने बोला जाओ मेरे भाई से कहो कि सिर्फ थोड़ा सा मदद मेरा करे के बच्चे कि ले वो ले। बच्चे ले ले। अल्लाह अल्लाह तो बेचारी। भाई वकील साहब ने भी बहुत फ़ोन भी किया उसको, हाँ। मेरे भाई को बोला कि इसकी मदद करो। हाँ। तो मेरा भाई वहाँ पे मेरे साथ गया तो ये नहीं आया, ना बच्चे लेकर आए, ना ये आए। 6 तारीख को नहीं आए, 10 तारीख को नहीं आए, 11 को भी नहीं आया। तो जाए ना SHO साहब गए तो बोल रहा था ताला बांधे, बच्चे भी नहीं और रहमान शाह भी नहीं। तो मैं बहुत परेशान हो गई कि अब बच्चे कहाँ होंगे। बच्चों की उम्रें क्या क्या है? वो डेड उनके पास है, मुझे एक सूट में घर से निकाला है ना, मेरा असली शनाख्ती कार्ड उनके पास है। बच्चे की कितने सब उम्र कुछ के हैं? 6 बच्चे हैं ना, किसी की क्या क्या उम्र है? ऐसे अंदाज से तो वो छोटी वाली 2-2.5 साल की हो गई ना, वो दूसरी जो है से 4 साल की, और ऐसे जल्दी हाँ। जल्दी जैसे कोई नहीं, 15 आप महीने में सोच लो, 2-2 वक्फे के बच्चे बाद आए। पूछूंगी हाँ। ताकि आप मुझे बताना कितने कितने बड़े हो गए और उनके नाम क्या है। और सबसे छोटे वाली 2.5 साल की है। हाँ, कैसे रह रही जुआ होगी? वो इसने इतना डराए थे, मेरे बच्चे नज़दीक नहीं आ रहे थे। वकील साहब ने बोला छोटी बच्ची को तो दे दो कि ये गोद में ले ले, पर वो भाग रहे थे, अबू इशारे करके वो भाग रहे थे, नज़दीक नहीं आ रहे थे। इतना डराया था बच्चों को।
کیا گزر رہی ہوگی ایک ماں پر کہ اس کو یہ پتا ہو کہ میرے بچے مجھ سے ڈر رہے ہیں، وہ بچے جن کو میں نے 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا، وہ بچے جن کو میں نے جنم دیا، وہ بچے جن کے لیے میں جی رہی ہوں، وہ بچے جو میری آخر زندگی کی امید ہے، اس عورت سے اس کے اپنی اولاد ڈر رہی تھی. سوچ سکتے ہیں کہ وہ ایک بچے کی ایک نظر جس میں وہ خوف ہو، وہ اس پر کیا بجلی بن کر، کیا قیامت بن کر نہیں گر رہی ہوگی. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. یاسمین کی کہانی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں نیوز 1 پر براہ راست. ایک دکھ بھری ماں، ایک ٹوٹا ہوا دل، ایک بیوی ایسی جس کے بھروسے اور محبت کو شاید ایک کھیل سمجھا گیا، میں نہیں جانتی، لیکن یہ اس شخص کے بارے میں جو بتا رہی ہیں اس سے بظاہر یہ شخص بہت ہی ظالم محسوس ہو رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان کے بچے 6 ہیں. سب سے بڑا عمر کیا ہے، کتنے سال کا ہے، ایک اور نام کیا ہے اس کا، تو میں جاننا چاہوں گی یاسمین کہ تم پلیز بتاؤ کہ سب سے بڑا بچہ یا 6 بچوں کے نام اور عمروں کے ساتھ ساتھ پلیز ہم سب کو بتاؤ. پہلے بیٹے کا نام ہے فرحان، سب سے بڑے کا نام ہے فرحان، 13 سال کا ہوگا. 13 سال کا ہو گیا ہوگا. اور دوسرے کا نام ہے فرقان، فرقان، اور اسے اچھا 12 سال کا ہوگا. 12 سال کا ہوگا. اور 10 سال کی لڑکی اقرا، اقرا، ہاں سبحان 10 اللہ. سال کی ہے. اور ایسے 5 سال کی ہوگی خوشی، خوشی، ہاں. اچھا. اور ایسے 3.5 سال کی ہوگی مسکان. مسکان جو چھوٹا اور بیٹا ہے. سب سے چھوٹی 4 بیٹیاں، سب سے چھوٹی جو ہے وہ دعا، دعا. 2.5 سال اتنے کی پیارے وہ پیارے ہوگی. نام کس نے رکھے، اتنے پیارے پیارے نام؟ پہلے یہ 3 بچے جو تھے یہ اپنے باپ نے میرے ساتھ رکھا، کتاب سے رکھے. اور یہ 3 جو آئے چھوٹے اس وقت تو لڑائی جھگڑے تو میں نے خود رکھے. اس نے وہ نہیں کیا کہ میرے بچوں کا نام کیا ہے، میں نے خود رکھا. اتنے پیارے پیارے نام رکھے یاسمین. سب سے زیادہ بچوں میں کس سے قریب ہو تم؟ سب مجھ سے پیار کرتے تھے اور میں بھی سب سے پیار کرتی تھی. پھر جو تم نے دیکھا کورٹ میں وہ کیا تھا؟ اس نے تو ڈرایا دھمکایا تھا. کہ کیا کہہ کر کے ڈرائے دھمکایا؟ بس اقرا کیا سے بولا؟ میں نے پوچھا، اقرا آپ نے تو کہا کہ ہمیں عدالت میں جانا ہے، پولیس میں جانا ہے، میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں، یہ تو آپ لوگوں کے لیے میں کر رہی ہوں جو یہاں تک آئی، آپ کیوں میرے ساتھ نہیں جا رہے، آپ کیوں اس طرح بھاگ رہے مجھ سے؟ تو اس نے بولا امی ابو نے ڈرایا ہے. اور میری 10 سال کی اقرا کو گنجا کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ ماں نہیں تھی، اس کے سر میں جوئیں ہوتی یا کنگا نہیں کرتی، اس کو گنجا کیا ہے. کیوں کیا؟ مجھے بہت دکھ ہوا، میں بہت روئی. میں کس نے نے گنجا کیا؟ باپ نے اپنے خود باپ نے گنجا کیا. وہ باپ کو نہیں آ رہا ہوگا سمجھ کے کیسے جوئیں صاف کرے، اس 10 لیے اس نے سال کی لڑکی تھی نا، بڑی ہے چھوٹی تو نہیں ہے. اور میری 15 مہینے دعا جو مجھ سے جدا کیا وہ اقرا کو دیا، اقرا پال رہی ہے. تو سوچو اقرا کیسے پالیں گے اس کو. اور 3 باقی مسکان خوشی جو ہے یہ سب کو اقرا پال رہی. 10 سال کی لڑکی ان بچوں کو کیسے پالے گی؟ ایک 10 سال کی، ایک 3.5 کو پال رہی اور ایک 2.5 سال ہاں. کے بچے کو پال رہی. یہ رہ کہاں رہے ہیں؟ اس چوتھی والی بیوی کے ساتھ؟ نہیں وہ تو ماں کے گھر میں کہ میں ان کے بچے نہیں پال رہی. بچے پوری رات اکیلے ہوتے، تعلیم نہیں کرتے، بس جھاڑو پوچھا خود لگاتے، سالن روٹی خود بناتے. اور فرقان اور دوسرا جو ہے یہ بھی گھر میں تعلیم بھی نہیں کرتے، بس ایسے گھر میں ہوتے. جب تک آپ کے پاس سے جب تک جو ہے اسکول جا رہے تھے؟ اس وقت جا رہے تھے جب یہ جس نے چھوٹی شادی کی نا ہاں. اس وقت اسکول سے نکالا ہے. اور نکالا کس نے اسکول سے؟ آپ نے نکالا، اس نے خود نہیں نکالا؟ اس نے بولا میری اتنی آمدنی نہیں ہے کہ میں بچوں پہ تعلیم کروں. بھائی بچوں کا تو حق ہے نا، تم 3 شادیاں کرتے تو بھائی بچوں کو تعلیم تو کرے. جو پیسے دوستوں نے کاروبار کے لیے دیتے اس میں اس نے کاروبار نہیں کیا. نہ نہیں کیا، شادی کی، شادی لا کی حول وجہ سے. ولا قوت. یہ کس قسم کا شوق ہے؟ پیسے آئیں، بندہ کوئی محنت کرے، کچھ اپنے بچوں کو پالے. میں بچوں کو دیکھ کر بہت مجھے دکھ، بہت وہ لگ رہے تھے عجیب و غریب سے. اور بہت اس کا شکل فرحان تو میں نہیں پہچان سکتی تھی، بالکل اتنا کالا تھا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں. میرے بچے تو بہت پیارے تھے کیونکہ اس کے ساتھ ماں نہیں، الگ گھر میں پوری رات اکیلے ہوتے. اب میں ان کے لیے پریشان کیے تو نشہ کرتا ہے، بس بچوں کا کیا حال ہوگا. تو بچوں کو جو ہے وہ چوتھی عورت بھی نہیں دیکھ رہی بالکل؟ نہیں وہ تو اپنی امی کے گھر میں. تشدد کس نے کیا بچوں پر؟
तो उस ये अब नई वाली जो है चौथी वाली है। इसमें तशद्दुद कब किया है जब ये रहती नहीं है साथ में? ये से 3 साल होगी, क्योंकि जब मैं थी ना, मेरा अपना घर था, वो मुझसे भेज दिया। तो मैं उसके घर गई ना, वो किराए पे रह रही थी। तो उन्होंने बोला कि तुम जो है ना यहाँ पे क्यों आई? भाई मेरा तो कोई जगह नहीं, हाँ। इसने मकान भेज दिया तो हाँ। मैं यहाँ पे मजबूरी से आई हूँ। हाँ। तो उसने मुझ पे छक लगाया, मेरे साथ लड़ाई की, उसकी उस माँ औरत भी ने? थी और वो भी थी। हो। और मेरे बच्चे, जब मैं रोई तो मेरे बच्चे आए ना कि मेरी अम्मी रो रही, उसने चक लगाए। बस उसने मैं मुझसे जो वो किया, इकरा को बालों से पकड़ा और यूं घसीट रही थी इकरा को। उसकी अम्मी ने 10 उसको साल की है इकरा 10 तो। साल के, उस वक्त तो छोटी थी ना, 10 साल की नहीं थी, अब तो 10 साल की हो गई। अब 3 10 साल साल। की बात है, उस वक्त तो 7 साल की उससे थी। शादी, चौथी वाली से शादी की हुई भी 3 साल हो गए। हाँ 2 बच्चे उससे। हाँ। तो जो है ना ओहो। इकरा को मारा। फिर ऐसे 1-2 साल के बाद मेरे शोहर ने मेरे लिए दूसरा मकान किराए पे लिया। तो वहाँ पे वो आई, रात को आई थी, उसने ऐसे लड़ाई शुरू की ना कि ये मुस्कान गई अपने बाप के साथ बैठ गई। तो वो कह रही थी ये बाप के साथ क्यों बैठी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो है ना ये बच्चे बाप के साथ छोटी हों। उम्र की थी जो छोटी चौथी की है, वो भी छोटी उम्र की थी। हाँ वो पहले 17 साल की थी ना, अभी तो जो है ना 3 हाँ, साल गए 3 थे, साल, 21 21 साल की, साल तभी भी की छोटी होगी। है। 21 साल की भी उम्र। लेकिन छोटी किसी को धोखा तो नहीं दे सकती। तो इतना बड़ा नहीं, धोखा धोखा दे देने दिया, वाले के लिए कोई इतना उम्र की कैद केल नहीं जो है। उसने केला। हाँ, धोखा तो तो ये दिया, लेकिन इस तरह से इससे ज्यादा आपके शौहर ने दिया ना, उस औरत ने नहीं धोखा दिया। दोनों ने वो तो आपके अपनी नहीं थी, आपका अपना शौहर धोखेबाज निकला ना। दोस्त को धोखा नहीं देता, हम तो दोस्त पे जान हाँ, कुर्बान दोस्त करते। दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। हाँ, ये बात मैं क्योंकि मानती मैं एक हूँ, प्लेट दोस्त में दोस्त को किसी धोखा के ही। साथ हाँ। खाना हाँ। खाऊं, ये हक नहीं कि मैं उसको हाँ, धोखा दूं। सही इस माना। लड़की ने तो मेरे साथ एक प्लेट में खाना खाया था, फिर आए, इतना फिर बड़ा गलत, धोखा क्यों? फिर धोखा है, फिर धोखा है, फिर धोखा है। बहुत बड़ा धोखा हुआ है वाकई में। तो फिर उसने मुस्कान को मारा, मुंह पे मारा, उसके खून निकल आए, पूरे गली वालों ने देखा और फिर उठाया ज़मीन पे फेंका। अभी मैंने कमीज़ वहाँ पे रखा है, उसका कमीज़ से चीर इधर चीर लेकर आई जैसे हैं आप? यहाँ वहाँ पे घर में मेरे साथ अच्छा। पड़ा है। मैंने बोला अदालत में मैं दिखाऊंगी कि ये मुस्कान के खून से भरी हुई कमीज़ है, देखो जो उस लड़की ने मारा था। अल्लाह, बेचारी लेकिन अब बच्ची। मैं छोटे बच्चों को कैसे वहाँ पे छोड़ दूँ कि उसका क्या हाल कुछ होगा? पता है कहाँ हैं बच्चे? नहीं अभी मुझे पता नहीं, पहले तो उसी घर में थे ना, और जब से ये स्विच हो गया है, ताला लगा हुआ है कि अब कहाँ पे होगे बच्चे और वो भी कहाँ पे होगा। अब मैं और भी कैसे पता परेशान हो गई। चलेगा कि इनके बच्चे कहाँ हैं? अब आप लोग मेरी मदद करोगे ना, यहाँ तक तो आई तो मदद के लिए आई कि आप लोग मेरी मदद करोगे, भैया हुकूमत इस मेरा शख्स ने मदद आपको करे। धमकियां भी दी हैं? हाँ अदालत में भी धमकी दी, पहले भी धमकी दी कि अगर आप अदालत में धमकियां दी अदालत हैं? में धमकियाँ दी कि मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने जज को भी बोल दिया, वकील साहब को पता है, जज ने कुछ ही नहीं बोला। उसके सामने मैंने बोल दिया कि आप भी अभी इसने धमकी दी कि मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको ऐसा बदनाम करूंगी कि आप हैरान रह जाएगी। जज ने कुछ ही नहीं बोला। अब मैंने तो वो किया ना, सबको बता दिया। अब मेरे जान का भी खतरा है कि वो मुझे मार भी सकती है, मुझे नुकसान भी पहुंचा सकती है। यास्मीन, पलट के देखती हो तो 14 साल कैसे गए? बस अफसोस होता है इस शख्स के साथ शादी करने का? हाँ क्यों नहीं, गलत फैसला था? गलत फैसला था, लेकिन मैं तो सच्ची हूँ तुम तो सच्ची हो। ना, तो मैंने उसे धोखा दिया है। नहीं। अगर वो अभी भी मुझे घर लेके जा रही, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, है? क्योंकि बच्चों की वजह से, बच्चों की खातिर मैं उसके घर में जाना चाहती हूँ। मैंने जज को बोला वैसे भी ताला लगाए, लेकिन मुझे अपने बच्चों के साथ छोड़ दे। जज ने इसको बोला कि ये क्या कह रही है मुझे ताला लगा के वैसे, लेकिन बच्चों के साथ मुझे छोड़ दो। उसने बोला नहीं मुझे नहीं लेके जाना है इसको, मैं तो बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। इसने पहली वाली को भी तलाक दी, तीसरी वाली को भी तलाक दी, कभी आपको तलाक नहीं दी? तो अभी पता चलेगा कि वो अदालत में क्या कह रहा है। तो ये भी हो सकता है कि वो अदालत में ये कह दे कि मैंने इसको तलाक दे दी है। हाँ वो ये भी कह सकता है? कह सकता है। आप बताइए। अल्लाह मुझे और तो उसके नहीं रसूल दिया को। है, ऐसे जैसे हमारे पठान लोग पत्थर देते हैं ना, 3 पत्थर उठा के देते हैं, अच्छा। यहाँ के लोग जो है ना दस्तखत करते हैं। हाँ। मुझे तो ना दस्तखत दिया है और ना ही पत्थर पत्थरे दिए। दिए है, लेकिन ये मुंह पे जो बोला है, बात करते है कि मैंने मुंह पे बोला है। अब अल्लाह जाने इसने क्या बोला है, लेकिन अदालत में उसने ये बात की कि मैंने इसे तलाक दिया।
کچھ ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو واقعی میں آپ کو ایسی جگہ پر چھوڑ دیتی ہیں کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آتا کہ آپ کس کے حق میں بات کریں. جو اس وقت یہاں پر انسان بیٹھا ہے وہ، یا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے شوہر نے دراصل کیا کردار ادا کیا، کیونکہ ہم سامنے نہیں تھے. لیکن ہاں، ان کی حالت جو آج ہے اس کو دیکھ کر اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھے کوئی کردار کے انسان نہیں ہیں. اب انہوں نے کیا کیا ہے اس عورت کے ساتھ، لیکن ایک چیز تو ہمیں معلوم ہے اور واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ ان سے ان کے بچے جدا ہیں. آج اتنا ظلم سہنے کے باوجود یہ عورت اس شخص کے ساتھ تالے میں رہنے کے لیے تیار ہے. کیا ہے یہ عورت؟ کیا بنا دیا اللہ نے؟ وفا، ایمانداری، محبت، قربانی. اتنا درد سہنے کے باوجود آج کہہ رہی ہے مجھے تالے میں رکھ دو، بچوں کے ساتھ میں تیار ہوں. اللہ نے کیا چیز بنائی ہے. لیکن ساتھ ساتھ اسی معاشرے میں وہ عورت بھی ہے جو ایک دوست کے ساتھ کھانا کھا کر اسی کے سہاگ پر نظر رکھتی ہے. وہ عورت بھی ہے جس کو اس نے اپنی دوست بہن مانا اور اس نے اسی کی سہاگ پر نظر رکھی اور اس کو دھوکہ دیا. کس کردار کو ہم اپنے معاشرے میں جگہ زیادہ دیتے ہیں، کس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، کس کو غلط سمجھتے ہیں، یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں مایا کہانی براہ راست نیوز 1 پر آپ لوگوں کے سامنے. ساتھ ساتھ بتاتی چلوں انشاءاللہ پی ایس ایل کو لے کر بہت ہی زبردست تیاریاں ہو رہی ہیں ٹی وی 1 اور نیوز 1 کے نیٹ ورک پر. یعنی کہ آپ رہیے ہمارے ساتھ اور کریے تھوڑا اور انتظار، کیونکہ پی ایس ایل کے دھماکے دار پروگرامنگ اور شاندار پلاننگ آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کی جائے گی. کل تک کے لیے اللہ حافظ.